टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस की जानिब से नेताजी सभ्भाश चंद्र का 126वीं जन्मदिन मनाया गया। एमएलए राज चक्रवर्ती ने मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि पेश किया। मौजूद रहे चेयरमैन टीटागढ़ म्युनिसिपलिटी कमलेश साहू, टीटागढ़ तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर उमेश वर्मा और टीटागढ़ म्युनिसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्डों के काउंसिलर हजरात। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. उधर से हाँ दे रहे कमाल वाला पीछे रही आराम से बहुत पूरा जितना भी आएगा सब कुछ बोला भाई नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद भैया इधर तक चंद्र बसुर 126तम जन्मदिवस और आज के विधानसभा विधायक विधानसभा विधायक उनार नेतृत्वे पौरसभा থেকে একটা সাইকেল র্যালি বের করা হয়েছে। ওখান থেকে ব্রহ্মস্থানে উনি নেতাজিকে শ্রদ্ধা সুমন দিয়েছেন। তারপরে আমাদের চৌধুরীপাড়া মাঠে 11 নম্বর ওয়ার্ড লক্ষ্মীঘাটে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আমরা মাল্যার্পণ করে ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। আর আজকে আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা আজকে মানে মনে করছি যে উনি দ্য সেকেন্ড লিডার অফ আইএনএ। তো আজকে ওনার জন্যই আমরা আজকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ওনার জন্মদিন।